Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang kita senantiasa memuji dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal, kita melangkahkan kaki kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah, salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak diri pribadi dan kepada kita semua, mari senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bertakwalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya hanya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 di juz 18, tepatnya di ayat ke-55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kebajikan. Di antara janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bahwasanya Allah sungguh akan menjadikan mereka orang yang beriman dan beramal saleh. Janji Allah yang pertama, Allah akan menjadikan mereka orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia telah menjadikan bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, janji yang kedua, akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Allah ridhai, yakni agama Islam. Dan yang ketiga, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaan mereka
setelah mereka berada dalam ketakutan, kegelisahan, menjadi aman sentosa, kedamaian, dengan syarat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'budunani, mereka senantiasa beribadah kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa, akan tetapi barang siapa yang kafir setelah perjanjian tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas iman dan Islam. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas iman dan Islam. Senantiasa selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk senantiasa beramal saleh, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semua kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam ini akan diberikan kekuasaan, kalian akan berkuasa, diberikan kejayaan umat Islam ini dengan mereka berpegang teguh dengan keislaman mereka, dengan keimanan mereka dan beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, mengganti rasa takut yang ada pada diri mereka sebelumnya menjadi ketenangan jiwa yang tentram, diberikan sakinah, dengan syarat mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير المخلوقات وعلى آله وصحبه سادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسأله من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.